ओम शांति 27 जून 2022 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एही शरीर रूपी रथ उपरे विराजमान होइथिबा आत्मा रथी अटे। रथी मने करी कर्म कर तेबे देह अभिमान तुटिजिब। एही शरीर रूपी रथ उपरे विराजमान होइथिबा आत्मा रथी अटे। रथी मने करी कर्म कर तेबे देह अभिमान तुटिजिब। प्रश्न बाबांकर कथा हेबार ढंग मनुष्य मानकर कथा हेबार ढंग ठारू बिल्कुल ही अलगा किपरि? बाबांकर कथा हेबार ढंग मनुष्य मानकर कथा हेबार ढंग ठारू बिल्कुल ही अलगा किपरि? उत्तर बाबा एही रथ उपरे रथी होई कथा हेउछंती एवं आत्मा मानक सहित ही कथा हेउछंती। शरीर को देखु नाहंती किंतु मनुष्य ना तो निज को आत्मा बोली भाबुछंती ना आत्मा सहित कथा हेउछंती। तुम मानको एबे एही भली अभ्यास करिबाकू हेबो। कौनसी भी आकारी अथवा साकारी चित्र को देखुथिले मध्य देख नाही, आत्मा को देख एवं एकमात्र विदेही बाबा को मने पकाओ। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। पिला मानको ओम शांतिर अर्थ तो बिल्कुल ही सहज भावरे बुझाई दिया जाउछि। एठारे प्रत्येक कथा सहज, तेणु राजत्व प्राप्त करिबा मध्य सहज। केउ स्थान रे? सत्य जुगरे, जहा जीवन मुक्ति बोली कहा जाई थाए, सेठारे रावण रूपी भूत रहिबो नाही। जदि केही क्रोध करंती तेबे कुहंती जे तुम भितरे कौन भूत अछि? जोगर अर्थ हेला निजको आत्मा निश्चय करी परमात्मा को मने पकाइबा। मु आत्मा, एहा मोर शरीर अटे। प्रत्येकंकर शरीर रूपी रथरे आत्मा रथी विराजमान करिछि। आत्मार शक्ति द्वारा एही रथ चले। आत्मा को बारंबार शरीर नेबाकू पड़े एवं छाड़ीबाकू पड़े। एक कथा तो पिला माने जानी छंती जे भारत एबे दुखधाम होई जाइछि। एहा पूर्वरु सुखधाम थिला। एठारे सर्वशक्तिमान गवर्नमेंट थिला। काहे कि ना एही सर्वशक्तिमान अधिकारी भारत रे देवता मानकर राज्य स्थापन करिथिले। सेठारे केवल गोटिए धर्म थिला। आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। सेही राज्य निश्चित बाबा ही स्थापन करिथिबे। सेमानंकु बाबांक ठारू वर्षा मिलिथिबो। ब्रह्मांकर आत्मा 84 जन्मर चक्र लगाइछि। केवल भारतवासी ही एही सबो वर्ण रे आसुछंती। शूद्र वर्ण परे सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आसी थाए। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्रह्मांकर मुख वंशावली। सेमाने हेले गर्भरु जन्म नेइथिबा ब्राह्मण। सेमाने कहि परिबे नाही जे आमे ब्रह्मा मुख वंशावली अटु। तेबे प्रजापिता ब्रह्मांकर निश्चित पोष्य संतान थिबे। पिला माने जानी छंती जे एही भारत पूज्य थिला, एबे पूजारी होई जाइछि। बाबा तो सर्वदा पूज्य अटंती। से निश्चित पतित मानको पवित्र करिबा पई ही आसुछंती। सत्य जुग हेला पवित्र दुनिया। सत्य जुगरे पतित पावनी गंगा एही नाम ही रहिब नाही। काहे कि ना ताहा पवित्र दुनिया। सेठारे सबु पुण्य आत्मा माने ही रहिबे। केही हेले पाप आत्मा रहिबे नाही। कली जुगरे पुणी केही पुण्य आत्मा रहिबे नाही। एठारे समस्ते पाप आत्मा। पवित्र को पुण्य आत्मा बोली कहा जाई थाए। भारत रे ही बहुत दान पुण्य करिथांती। वर्तमान समय रे बाबा आसुछंती, तेणु तांको पाखरे समर्पण हेउछंती। सन्यासी माने तो घर द्वार छाड़ी चली जाती। एठारे तो कहउछंती बाबा ए सब किछि आपणकर। आपण सत्य जुगरे आमको असरंती धन देइथिले,
କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏବେ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଶେଷରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ନକଲି ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିନୟ କରି କରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରୌପ୍ୟ ଏହିସବୁ ସୋପାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାତା ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସୁଖ ରାଜାରାଣୀ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଅନ୍ତିମ 84 ଜନ୍ମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରଥରେ ଆତ୍ମା ରଥୀ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଏହି ରଥୀ ପ୍ରଥମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏବେ ତ କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଦୟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଜର ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନଦୀ ତ ରହିବ ନା। ବାକି ହଁ, ଏପରି କୁହାଯିବ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆବର୍ଜନା ଆଦି କିଛି ବି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ କେତେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। ସାଗରକୁ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କାହାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାର ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଖେଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖେଳର ଅବଧି ହିଁ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏକଥା ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ନିରାକାର, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମଧାମର ନିବାସୀ। ପରମଧାମରୁ ହିଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାଉ। ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଡ୍ରାମା ପୁରା ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦ୍ୱାପରରୁ ରଚନା ହୋଇଛି। କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ରାଜଯୋଗ ତ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ରୂପେ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ରହିଛି। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଆସି ଏହି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ଆସି ଏହି ସାଧାରଣ ବୁଢ଼ା ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ରଥୀ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସି ଏହି ରଥର ରଥୀ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମାତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ଦେଉଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତ ମୁଁ ବିରାଜମାନ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବି? ପୁଣି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏମିତି କେହି ବି ବିଦ୍ୱାନ ଆଦି ନଥିବେ ଯିଏକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟେ। ମୁଁ ନର୍କ ରଚନା କରୁନାହିଁ।
ଏହି ମାୟା ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ନର୍କ କରିଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ରଚୟିତା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ରଚନା କରିବି। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ନର୍କବାସୀ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ଆତ୍ମା ରାବଣର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରାମ, ଶିବ ବାବା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଟକ ପୂରା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ଉପରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏଠାରୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁଣି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଭାରତରେ ଏବେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, କେବଳ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜୀ ପାପୀ। ଦ୍ୱାପରରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ତେବେ ବାବା ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ? ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଆସିବେ ନା। ଆଉ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆକାରୀ, ସାକାରୀ ବା ନିରାକାରୀ ଚିତ୍ର ଅଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମର ପାପ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁଣି କିଛି ରହିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମାୟାର ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ, ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା। ମୋର ଧନ୍ଦା ହିଁ ହେଉଛି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ବିଭାଜନ ନଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ ଆସି ତୁମଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମର ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଉପରେ ଲଗାଅ। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ତାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ସିଏ ହିଁ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିବା ସଚ୍ଚା ବାଦଶାହ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶିବ ତ ଏପରି ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ଆମର ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ନେଇ ଏହି ଆତ୍ମାର ପାଖରେ ବସିଯାଉଛି। ରଥି ହୋଇ ଏହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯେପରି ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ରଥି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛି। ନଚେତ୍ କିପରି ବୁଝାଇବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିବ। ଏବେ ତ ବିଲକୁଲ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ। ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ 5 ବିକାରର ବହୁତ କଡ଼ା ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ସବୁ ବିକାର ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ଏପରି ରହିଥାଏ ଯେ ସେ କଥା ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ। ଯଦି ପିଲା ମରିଗଲା, ତେବେ ତାର ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ।
मनुष्य मध्य आजिकाली एहीपरि अछंती। पिला मरीगला परे 6-8 मास धरी कांदुछंती। सत्य जुगरे तो अकाल मृत्यु होई न थाए, ना केही कंदा कटा करी थांती, सेठारे केही शैतान होई न थांती। बाबा वर्तमान तुम मानक सहित कथा हेउछंती। जदिओ घर द्वारर दायित्व मध्य नियो, घर गृहस्थरे रही मध्य एपरि चमत्कार करी देखाओ, जहाकि सन्यासी माने मध्य करि परिबे नाही। एही सतोप्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखाउछंती। कहउछंती जे एही पुराणा दुनिया एबे शेष हेबाकु जाउछि, सेथिपाई एथिरु ममता तुटाओ, समस्तंकु घरकु फेरिबाकु हेबो। देह सहित जहा भी पुराणा जिनिस अछि ताकु भूली जाओ। 5 विकार मोते देई दियो। जदि अपवित्र हेबो तेबे पवित्र दुनिया को आसी पारिबो नाही। एही अंतिम जन्म पाई बाबांको पाखरे प्रतिज्ञा कर, पुणी तो पवित्रता स्थायी होई रही जीवो। तुमी 63 जन्म हेबो विषय विकार रे उबुटुबु होई आसीछ, एकदम विकारी होई जाइछ, निजर धर्म कर्म को भूली जाइछ, तेणु निजको हिंदू धर्मर बोली कहूछ। बाबा कहउछंती तुमी काहींकी बुझुना जे एही भारत स्वर्ग थिला, सेठारे आमे माने ही देवता थिलु। मु तुमको राजयोग सिखाई थिली, तुमी पुणी कहूछ जे श्रीकृष्ण सिखाई थिले। कौन कृष्ण समस्तंकर बापा स्वर्गर रचयिता अटंती? बाबा तो हेउछंती निराकार, जे कि सबु आत्मा मानकर पिता, किंतु तांको पाई कहि देउछंती सिए सर्वव्यापी अटंती। शिव शंकर को मध्य मिसाई देउछंती। शिव तो हेउछंती परमात्मा, जे कि स्वयं कहउछंती मु आसुछि देवी देवता धर्म स्थापन करिबा पाई। बाबा जो देवी देवता धर्म स्थापन करुछंती, सेठारे पुणी विष्णुकर 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करिवे। विष्णुक ठारु ही वैष्णव अक्षर बाहरिछि। एबे तो सबो पाप आत्मा होई जाइछंती, किंतु सत्य जुगरे एही काम विकारर वशवर्ती होई परस्परर घात करि न थांती। सत्य राष्ट्र स्थापन करिला वाला एकमात्र ही सतगुरु अटंती। बाकी समस्ते हेउछंती बुडाइला वाला। संगम एवं स्वर्ग परस्परर निकटरे थिबा कारणरू नरकर कथा स्वर्ग को नहीं जाइछंती। वास्तवरे कंस रावण आदि समस्ते वर्तमान ही अछंती, सेठारे किंतु एमाने रही पारिबे नाही। तेबे रथ उपरे जेउ रथी को देखाउछंती, वास्तवरे इए रथ अटंती, जहांको नंदीगण भागीरथ मध्य कुहा जाई थाए। तुमे समस्ते अर्जुन बाबा तुम मानकु कहउछंती मु एही रथरे आसीछि युद्ध भूमि रे तुमको माया उपरे विजय प्राप्त कराइबा पाई। सत्य जुगरे ना रावण रही थाए ना ताकू जलाई थांती। एबे तो रावण को जलाई चाली छंती, जे पर्यंत कि तार विनाश न होईछि। केते भी विपद आसु दशहरा रे रावण को निश्चित जलाइबे, पुणी शेषरे एही रावण संप्रदाय शेष होईजिवो। सद्गति दाता केवल जणे ही अटंती। मनुष्य मनुष्य को सद्गति देई पारिबे नाही। जेतेबेले एही देवता मानकर राज्य थिला, सेतेबेले सारा विश्व रे एही मानकर ही राज्य थिला। आउ कौनसी धर्म ही नथिला। एबे अन्य सबु धर्म अछि, किंतु देवता मानकर धर्म नाही, जहार एबे स्थापना हेउछि। देवता धर्मर आत्मा माने ही एठाकु आसी शूद्ररु ब्राह्मण हेबे। अच्छा, मिठा मिठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। सतोप्रधान सन्यास करिबाकु हेबो। एही पुरुणा दुनिया रे रही मध्य
एथिरु ममत्व तुटाई देबाकु हेबो। देह सहित जहा भी पुराणा वस्तुगुड़िक अछि सेगुड़िकु भूली जिबाकु हेबो। शतप्रधान सन्यास करिबाकु हेबो। एही पुराणा दुनिया रे रही मध्य एथिरु ममत्व तुटाई देबाकु हेबो। देह सहित जहा भी पुराणा वस्तुगुड़िक अछि सेगुड़िकु भूली जिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, निजर बुद्धि जोग उपरे लगाइबाकु हेबो। कौनसी भी चित्र अथवा देहधारी को स्मरण करिबार नाही, एकमात्र बाबा को ही स्मरण करिबार अछि। निजर बुद्धि जोग उपरे लगाइबाकु हेबो। कौनसी भी चित्र अथवा देहधारी को स्मरण करिबार नाही, एकमात्र बाबा को ही स्मरण करिबार अछि। वरदान, परमात्मांकर श्रीमत आधार रे प्रत्येक पदक्षेप नेउथिबा अविनाशी संपत्तिर अधिकारी हुओ। परमात्मांकर श्रीमत आधार रे प्रत्येक पदक्षेप नेउथिबा अविनाशी संपत्तिर अधिकारी हुओ। संगम जुगरे तुमे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा मानकु परमात्मा कठारु जो श्रीमत मिलुछि सेही श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना अटे। बिना श्रीमत रे अर्थात परमात्मांकर पालना बिना तुमे माने गोटिए पाद मध्य उठाई परिब नाही। एही भली पालना सत्य जुगरे मध्य मिलिब नाही। एबे तो तुमे माने प्रत्यक्ष रूप रे अनुभव आधार रे कहूछ जे आमर पालनाकर्ता स्वयं भगवान। जदि एही निशा सर्वदा जाग्रत रूप रे रहिबो तेबे निजको सर्वदा अविनाशी संपत्ति रे भरपूर अधिकारी आत्मा अनुभव करिबो। स्लोगान, सुपुत्र संतान सेही माने अटंती जेउ माने संपूर्ण पवित्र एवं जोगी होई स्नेहर प्रतिदान देइथांती। सुपुत्र संतान सेही माने अटंती जेउ माने संपूर्ण पवित्र एवं जोगी होई स्नेहर प्रतिदान देइथांती। ओम शांति।